kolala bolamuka tola musa Yesu eboni bino bolembu boye oh keba batande bolamuka bachefa famille boni bino boza kolala bolamuka chômage kotinda boni bino bolembu boye keba Tunasalimu wasikilizaji wapendwa na kumipikia asante kwa sababu muko wengi kwa kuweza kuchagua radio television Kolwezi Alisano. Tunasema asante kwa sababu kila mara na kila wakati mnapofuata radio hii, mnaposhikia maneno kunapita mu inchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo, vile vile na mu province yetu ya Lualaba. Tunamipikia asante kwa sababu mnapotufuata mu magari palipote mnapochagua 88.4 FM. Tunasema tena asante kwa bwana Gardin Bernard Mutombwe Kongambo pili kwa kuweza kutusaidia. Tunasema wasikilizaji wapendwa pande zote mnapotufuata, mnakuwa mu magari, mnakuwa mu maofisi yenu, mu mabiro yenu, mko nafuata radio television na Kolwezi Alisano. Ni kule tunawasalimu wasikilizaji wapendwa, kama mnaangalia atmosfere inabadilika, c'est-à-dire kuko changement. Ni kule tunarapele ku gouvernement provincial ya Lualaba ya kwamba mvula inapasha kwanza, lakini mnapasha kuaccelere makazi fazi ile peko ma priorite mnapasha kufanya kwa sababu ya kuyamaliza. Kipwa kilikuwa kirefu, lakini kulikuwa wakati mwasa mreneglige ile makazi, lakini kama unaangalia imashiku kwanza jana hata leo mvula inapashwa kwanza, na kama mvula inaanza mnayua ni mvula kila mara na kila wakati iko naendelea kukorije makazi yote ile gouvernement provincial iko nafanya, makazi ile mairie iko nafanya, makazi ile ba bourgmestre beko nafanya, ba chef de secteur. Ni kuona wakati ya mvula njoo inaoneshaka kazi ile lifanya. Utakonstate fazi ingine kwa sababu tunaona meya wa mji wa Kolwezi Maître Jacques Masengo Kindele alianza operation mzuri ya kuweza kukure madrin matranche mu vile ya Kolwezi. Ni initiative mzuri kwa sababu wakati mvula itaanza ile mai yanze kupita mzuri, wakati mvula itaanza ishi débordé yende mbalabala kama matranche ko bouché. C'est pourquoi tunasema asante kwa meya kwa sababu yanatangulia kwanza kazi avant mvula yanze. Ni kusema kama na bantu vile benendela kukure pa mafasha bo pale bego natumikia. Ni kusema tuko naona mafasha chana mu di 30 juin, tuko naona mu Sogefort, tuko naona beko na tosha madeshe ile. Mais lakini kile tutaomba kwa mairie kwa sababu kama unaangalia atmosfere vile na changer, inaomba mairie rapidement anze kutuma camion wakati bantu beko na tosha ile mabuchafu mu matranche. Mairie anze directement kwanza kubebele madeshe na kwenda kuitupa, kwa sababu kama mvule na shitusha initiative iko ya mzuri ya kuweza kuona meya wetu eko na tosha daeri ye mwanjwari anza ile kazi kuonesha arfa kudanvoi ya ile kazi kuonesha bantu ya kwamba tunapashwa kutosha mabuchafu fashi tuko naishi na merie ile tunamuraple, kwa sababu initiative iko ya mzuri. Wakati ya mvula tuko naonaka matranche ile ko boucher mai na débordé inaingia mu mampango inaingia mu balabala. C'est venanza ile initiative ya kutosha mu matranche ile mabuchafu population kona tosha. Tutamurapple maire de la ville ya kusema anze deja bale banatosha banakuwa banabeba na camion banenda kutupa kule, itakuwa kitu kizuri sana, kwa sababu kama matranche iko propre na shie population tushukue tena fashi banatosha buchafu mutranche
shie tena tunenda kutupa mu manchupa masashe bile bintu bina bien. Kama ba autorite be kunabeba ma initiative ya kwanza kutosha mu matranche mabuchafu na kwenda kuitupa, na shie tukue na culture ya kufanya kama unakunwa mai yako, unakunwa bora yako, unapasha kuyua ya kusema nitembe fashi tapata peko poubelle minatupa ile nchupa. Kama tunaibeba ile manchupa tukuna yachaka muma tranche njo yenye ikibushe tena paka shie population tutanza kuria kusema bakubwa batuangarieko, bakubwa batukumbukeko. Province na wao unapasha kuisha mabalabala ile urianza tunaangalia avni Lumumba kazi kunenda kintu kinakubakiria uko na makazi mingi ulichokozaka uimalize, unapasha kufanya nguvu imalize kwa sababu mvula iko nakuya. Utashikia bantu bananza kuria mama fifi tuangaririeko mwangarie fashi fulani hapana pazuri. Tunaomba province na wao ufanye nguvu umalize ile makazi, itakuwa mzuri sana. Balabala ya Lwilu uimalize avant mvula yanze ya mingi. Tunangaria Songefor Murikulula, ile fashi Murikulula munapasha kuanza deja makazi, munapasha kubetone deja niveau ya arrêt essence, parce que murionesha mu point de presse ya kusema no prise de béton 28 jours bile biote. Sasa kama unafanya bio mvula utaanza kuona unaweka beton, mvula inakuwa na mai bana bibeba bile biote tonekana sasa ina kaji mzuri. Ile kaji ya mabeton inaomba mala mwapa mvula yaanza. Muifanye kwa sababu population itembee bien. Na mu nenepesha kwa matranche. Parce que kwa matranche ingine mko na yenga ya 50 cm quand même imerite. Kama unabeba tranche ile iko kama ukonenda istem, kama unafika tu paka bongo unaanza kupanda balabala kwenda istem, unaangalia dimension ile baribebaka ya tranche pale, na iko naonesha kwamba kazi ilifanikaka ni kazi ya mzuri. Sasa mwe kama munaanza kubeba tranche ya 50 cm, kama mai inakuwa ya mingi, shinjo pale mai nayo iko na deborde inaingia mbalabala, ile yote kunaonesha kwamba mama gouverneur anapasha kufanya nguvu njoo kwanza kuverifie makazi ile alianza, angalie réellement kama ile kazi huyu entrepreneur nilimpatia kazi, eske ile kazi kuna ifana mzuri. Iko sawa unaengesha nyumba, mason iko natumika we mwenyewe proprietaire, hakuna tashiku mosha kushuka mu terrain, wangarie ni nini iko nafanya na nini aiendeke. C'est pourquoi tunaomba kwa mama gouverneur a pousser ba entrepreneur bafanye makazi ya mzuri, na ile makazi wakati batefanya ya mzuri bantu batasema angaria gouverneur Fifi Masuka kazi alitufanishiaka. Sasa kama tunaanza kurudia paka mbintu bimoya, muangarie hii Songefor mala ngapi tunarudiria. Ile makuta kufanyaka unayenga kintu, unakuwa unademolire, unamodifier, shinifo kukiengelelea mala mwaki ya propre kinabakia. Paka hivi tunaletaka exemple ya Mandrandel. Angaria Mandrandel miaka ngapi inafanya. Mwebe nye muko bashuda, muangarie Mandrandel inafanya miaka ngapi. Sa tushanza kufanya balabala paka punaifana, paka muri elargir RN39 kwanza Mwangeji muna elargir, me lakini inaanza kutoboka toboka tena. Ni choix mubaya ba entrepreneur ou bien ni nini? Parce que tulipenda kurappeler ku kaneno akakadoko kwa sababu tukunenda mu periodi ya mvula. Mu hii periodi ya mvula munapasha kuyua kwamba kuko bintu bya mingi tunapasha kubitengeneza, kwa sababu tushanze kuria
juu ya kuweza kuona mai inaanza kudeborde kuingia mu mampango ya bantu, haitakuwa kitu kizuri sana na itendelea kualabisha balabala yenye turijenga, na tuendelee kurespekte madimension ya tranche. Kama tranche inakuwa ya munene, utangalia kwamba mai itaanza kupita vizuri, mai itaanza kupita salama. Ilikuwa ni karapel kiloko, kwa sababu hapa mvula inafia kwanza. Wakati mvula inafia kwanza, ni namna ya kuweza kuona ya kwamba ile makazi yote tulifanyaka kama ilikuwa makazi mzuri. Mvula njo itakorije, mvula njo itaonesha ya kwamba hii kazi barifanya ni kazi ya mzuri. Paka vile minasema example ya Mandrandel, kila mmoja wa mu province ya Lualaba anayua miaka ile balabala inafanya ya Mandrandel. Ilikuwa ni constant, ni rappel kumaneno iko naonekana mu province ya Lualaba. Wasikilizaji wapendwa, siku za leo kuko maneno ile tutazungumuza na tutaanza nayo, hatutaisha paka leo. Je pense ile maneno tutaendelea nayo na masiku ya kumbele. Neno ya kwanza tutazungumuza siku za leo, kwa sababu bantu beko nasema, bantu beko najiuliza, c'est pourquoi shie tulipenda kuita Maître Shadrack Ndala kwa kuweza kumuliza, kwa sababu bonjo barifunza sheria, atueleze kwa sababu nchi yetu kuko mambo ile tukunaona, kuko mambo ile tukuna constate. Mambo ya kwanza tutazungumuza naye siku za leo ni peine de mort, kwa sababu bantu beko nashikia muntu banamufunga banasema peine de mort. Iko napitia bantu wanapasha kuyua yenye peine de mort ni nini, kwa sababu hii radio kunapenda kuweza kuita bantu bafasilie mwe population, ba telespectateur na ba auditeur, kwa sababu kila mara utashikia bantu wanasema peine de mort, 10 ans de travaux forcés, bantu bile biote ababielewe. Kwa maana leo tulipenda kumuita Maître Ndala mwi dakika kiloko atuoneshe mbele peine de mort yenye ni nini na ilianzia wapi, ilitokea wapi, kwa sababu kwa maneno ya peine de mort. Maître Shadrack, mjambo na karibu. Mjambo bwana journaliste, tunashukuru sana kabisa kwa kutukaribisha kwa emission ya leo. Asante Maître Ndala, tunapenda mbele tuyu tuoneshe shibote hapa tuyue peine de mort ni nini, ilitokea wapi, ilianzia wapi, kwa sababu bantu mbele bayue. Unaona paka leo kama kuna kwa audience fulani muinchi yetu, utashikia paka sema no peine de mort, 10 ans de travaux forcés, bantu bile biote biko na bapitie. C'est pourquoi tulimi approcher leo mutoneshe mbele peine de mort ni nini, ilitokea wapi, ilianzia wapi, kwa sababu telespectateur na ba auditeur biko na lazima ya kujua. Tunashukuru sana kuswali, na jua kabisa tutaweza kuwa bilingue, ndio français Swahili, parce que kuma mo ingine itakuwa nguvu bantu wote tupate kusikilizana vizuri. Okay, wakati tunasema juu ya peine, hakuna paka peine de mort au peine de travaux forcés. Kuko peine d'abord ni nini mu droit pénal congolais. Peine iko applicable sawa infraction, na ile wakati juge anasambisha, kisha kusambisha anaona ke hii maneno inafai kusanctionner muntu, njo ile inaanza kuita kukuwe peine. Na wakati tunabeba mapeno, kuna kuwa peine de mort, kuna kuwa peine de travaux forcés, kuna kuwa servitude pénale, kuna kuwa amende, kuna kuwa confiscation spéciale, kuna kuwa obligation de s'éloigner de certains lieux ou certaines régions. Kuna kuwa mise à la disposition des surveillances du gouvernement. Kuna kuwa résidence ile iko imposée, na ile nyote ineko mu groupe ya mapena. Sa vile tunazungumzia maneno ya peine de mort, parce que njoo iko nasikilika sana mu nchi yetu. Wakati tunaanza kuzungumzia juu ya peine de mort, d'abord peine ni kitu kile kiko na sanctionner muntu, kiko nafika mkipimo ya kuintimide muntu,
kio nafika mkipimo ya donc hiyo unongopesha bantu kongopesha kusudi bantu bengine basifike tena kufanya ile kosa moya ile fulani aliweza kufanya. Unasema iko nongopesha oui. Bantu bengine kwa sababu ashifanye ile kosa mwenzake alifanya. Kama mie bana nikondane me bana shituka tena 3 jours mi huyu inje itamongopesha Bernard Mutombo. Okay, ile ulizo kwa ya mafaa sana. Maana yake wakati bado namkondane muntu haiishia pale, kuko maseance ingine ile banaita sema voie de recours. Bana kukondane mu instance ya chini, wakati unaenda muapel voie de recours, maana yake unatafuta kusema hii bana nisambisha aina mzuri minaenda mu juridiction ingine kusudi na boba sambishe. Wanaenda mule mu juridiction ya yulu, banaweza kuona sema hapana, hii pen iko ya yulu, banaweza kushusha, au banasema no, hapa balisambisha mbaya, procedure haikuwa respecte, huyu muntu tunamwakite. Maana yake enjoy ile bantu bako naona jana balimufunga muntu, jana balimukondane, jo pale beno nasamba justice haina bien itumike bien, huyu muntu balimufunga je tena anakuwa nje. Kumbi njo vile binigalaka iko vile mu ma juridiction ya kwachana. Njoo maana kuko tribunal de paix, njoo maana kuko tribunal de grande instance, njoo maana kuko cour d'appel. D'ailleurs bile biote tutanzo voilà. Kuita hapa uoneshe bantu ni dossier kani nenda ku cour d'appel, ni dossier kani au tribunal de paix de grande instance, bile biote tutanzo bizungumuza kwa sababu bantu baelewe. Mtu explique sasa mambo par rapport ya fonction ya peine iko nafika mkipimo ya kuwa na hiyo na maelema. Premièrement, kuko peine iko na fonction ya kuintimider. Paka ile peine moya iko na fonction ya kueliminer. Paka ile fonction moya, peine moya iko na fonction ya rétribution. Iko tena na fonction ya réadaptation. Maana yake ile maelema iko naenda kufika mkipimo ya kukorije mupaka infraction ile iko nafanika. Me wakati tunabeba parce que mnasema confiscation, tutapende eske ni kukonfiske muntu, ni kukonfiske bintu. Tunasikia bado unasema vile vyote maître. Mwile yote munakuwa ma confiscation ya mabien, munakuwa ma confiscation ya ma immeuble, munakuya mabintu bya mingi ile banaweza kufika mkipimo kusema tunakonfiske kiflani par rapport ya ile bintu kama ni ribiba ou bien kama ni byangu mimi nafanya mambo bana ni condamner l'état te zubi confisquer ou bien ni kama na constater kusema mtu fulani ariba kintu kifulani kile kintu kinapasha kirudie kwa mwenye kintu bien ile mabie yangu milikuwa nayo leta anaweza kunikonfiske wakati beko na condamner. Okay, wakati beko na kukondane abawezi kukonfiske kitu kila kina kyako. Wakati kwa mfano kuko détournement ya ma bien ile iko ya leta, banaweza kufika mkipimo kusema inafai kusaisir kitu kiflani par rapport ya kuona koma banaweza kurekipere ile franga ilikuwa détourné. Sasa kile kintu kama miliku yaka misho ki déclarer avoir ni occuper fonction moi fulani avant ni kwe ministre, ni kwe député, ni kwe maire de la ville, ni kwe gouverneur, mir déclara kama bien yangu yote letane yo. Est-ce ile mabien na yo kama mina détourner banaweza kuni confisquer ou bien ni ile mitauza wakati niko pa ile fonction. Asante sana. Que ça soit bile uliuza avant ya kuaccéder kwa ile fonction, que ça soit bile unauza pendant fonction, na ile yote objectif aina visé pa ile bien, objectif ni comment banaweza kufika mkipimo ya kurécupérer ile franga ilikuwa détourné. C'est comme ça que wakati kuko mapene, tunasema kuko peine principale. Peine principale njo ya jemet. Okay. Wakati sanction iko nafanyika kuenea na ile infraction na inafika mkipimo ya kusema huyu muntu en dehors ya ile kosa alifanya inafai akuwe sanctionné par kumupa peine kwa mfano de 2 ans, kumupa peine ya 3 ans, kumupa peine ya 10 ans, 20 ans, na ile yote
inakuwa peine principale. Maintenant donc inekala na infraction ya kusema hii ni peine iko principal atafanya parce que tunaonaka ingine pake mnasema maître banasema peine principale huyu je batamkondane 2 ans ou je batamkondane 10 ans ou je batamkondane 5 à 3 ans. Pourquoi aikala qui est équitable mais tona mwingine ni 10 ou 3 ou 2 mais yote ni peine principale je. Voilà. Nsema législateur congolais wakati alifika mkipimo ya kutengeneza maneno ya peine, kila infraction iko régularisé, kila infraction iko légiféré. Banasema hii ni infraction ya 5 ans, hii ni infraction ya 6 mois, hii ni infraction ya 1 année, hii ni infraction ya 10 ans, hii ni infraction ya 20 ans. Na ile yenyewe jo ile tuko naita mapeni iko ya kuachana. Yote infraction moya aina na mapeni 2 3 ya kuachana. Meba législateur anasema de 1 à 6 mois, de 1 à 1 année, de 1 jour à 5 ans, de 1 jour à 10 ans, de 1 jour à 20 ans. Sasa wakati bana kukondane paka ile peine, juge anaweza kuangalia sema nono huyu haiwezi tumkondane 5 ans, sa vile loi inasema de 1 à 5 ans banaweza mkondane 3 ans, banaweza mkondane 4 ans, banaweza mkondane 1 année. Donc beko mutranche ya ile sheria inaisha kutengeneza kuenea na bale ba législateur bale ba député betu tukona tumaka kuma assemblée nationale. Mais supposons maître turukwa bantu 5 shibote banatubamba peine iko principal kwa shibote, mais utaangalia pa kukondane banasema Kasongo kama ni nani ye ni inane na weji 6 mois huyu 4 ans, mais shibote baritubamba ni mambo moya koma itachana huyu inane huyu 2 ans ou 6 mois maître. Merci beaucoup. Maana yake aina pale tu unasema kuko complice, kuko auteur, kuko co-auteur. Maana yake kila mtu eko na role ile alicheza muile kosa balifanya. Sasa wakati kuna kuwa banaanza kuangalia ma circonstances aggravantes na ma circonstances atténuantes. Ndio maana munaona sasa huyu banampika 5 ans, huyu banamupima banamupimia 1 année, huyu banamusenana yelo yake mwimambo hakokuemo bien que bali mubamba mais eko akite ni paka munkosa moya moya. Sasa wakati kuna kuwa peine principale tujue kusema kuko tena peine complémentaire njo ya jeyo na peine accessoire. Wakati tunasema peine complémentaire njo kwa maana tunabeba kwa mfano wakati tunasema fulani bali mkondani ku peine de mort, fulani bali mkondani ku peine de travaux forcés, abashimamia seulement kumkondane 5 ans, utashikia sema no tunamkondane tena 5 ans ya yulu ile hata votaka na habata mvote. Mais ile shina yo biko bibaya. Donc ile mimi nifa mambo sasa mambo ya voti inatokea tena maître wapi? Parce que ile inaanza kutoka mu droit penal inaanza kwenda sasa mu politique maître. Okay. Maana yake kitu kia kwanza législateur alisema kuko peine principale, kuna kuwa peine complémentaire na kuna kuwa peine accessoire. Yote iko paka mu code penal. Basha kuitengeneza kusudi ifike mkipimo ya kuintimide. Tukisema bien iko na caractère ya kuintimide, iko na caractère ya kuenza kuretribuer na kwa kuona gisi ya kufanya. Ndio maana wakati wanasema no aina muntu wote bali aliiba mbuji wa benyewe, wakati banamkondane banamuonesha sema no ye huyu aliiba mbuji tunamongezea hasta votaka 5 ans au abata muvotaka no. Mais pourquoi justice aina tena équitable? Iko équitable. Aina infraction yote iko na lomba kumuonesha muntu sema uko privé na droit de vote. Sasa ni infraction kani ile inaweza umprivé muntu droit de vote. Wakati unasikia maneno ya droit de vote tubebe ka concret mkongo, tulifuata procès ya Kamere, tulifuata procès ya Matata Mponyo, tulifuata procès ya Constant Mutamba.
wakati unabeba ile bale batu tatu seulement tunaenumere, utashikia bali mkondane autant d'années, kisha 5 ans ya yulu ya kukosa kuvote au ya kukosa kumuvote. Ça signifie que ni infraction ile iko liée ku détournement. Parce que donc quand on a détourné par exemple mon entreprise fulani iko mu nchi yetu, yo ile haitaomba kukuprive ku droit de vote wakati, ou bien ni paka mpolitiki ukidetourne njo bana kuprive ku droit de vote. Okay, wakati tuko nazungumzia autour ya détournement njo kule kuko natoka comment kufika mkipimo kusanctionner bale bantu beko mu fonction publique kusudi bashifike mkipimo ya kwenda mu ile matua. Maintenant pour que tusumuzie sur la peine de mort. Peine de mort wakati muntu banamukondane tangu mu 1885 peine de mort ilikuwa aianze leo mu 1885 ni kule baliweza kustatue autour ya peine de mort. Peine de mort ilikuwa iko naenda kwa kuona muntu wakati anafanya kosa fulani ilifai kumuua, kumexposer devant population, banamupika masashi anakufa. Maintenant ile peine de mort leo iko muma groupe mbili. Groupe ya kwanza iko pour peine de mort na groupe ya pili iko contre peine de mort, kwa sababu wakati mtu banamuua ye mwenyewe ule aimkorije, bale banaona fulani banamuua njo bale banapashi kubeba correction. Maintenant wakati banaenda Amnesty International iko na jopose njo ya mambo ya peine de mort. Ce n'est pas pour rien mais nasema il y a deux catégories. Kuko catégorie ile iko pour peine de mort na catégorie ile iko contre peine de mort. Manake wakati muntu anafanya ile kosa banasema inafai kumkondane ku peine de mort, manake bana muprive ku vie, hana na droit tena ya kuishi. Njo kwa maana ma droit de l'homme, ma traité yote ile ma pays iko nenda kuratifier kwa kusema shie mu nchi yetu mambo ya peine de mort ainamo, atupende kukue peine de mort. Sasa beko na appliquer peine kani a perpétuité. Wakati mtu banamufunga ku peine de mort pa kuprononcer banasema non a perpétuité, atabakia mukasho, atabakia ku prison mpaka pala atakufiaka kufia prison. Voilà, manake na ile uniforme na yo ya kuwa muntu kama na mukondane akakufia mu prison esi inachana na peine de mort. Okay, nisema wakati ile muntu anafika mkipimo ba mu privé ile liberté, au lieu ba mu exposer ba muwe, inakuwa contre droit de l'homme. Wakati tuna ratifier njo kule kunakuwa maneno kusema non shie mwinchi yetu olea kuwa muntu inafai tu muichunge ku prison mpaka pale atakufuaka, au banaweza kufika mkipimo regime nyingine inakuwa inasema non fulani 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 tunabaminisie mu grâce présidentielle batoke banatoka. Mais pourquoi bapende kwa abolir mala moya peine de mort mais banacha uye ko pour uye ko contre maître Shadrack? Maana yake ku abolir mara moya ndio maana tunasema ma tendance ile mbili. Wakati hii inchi inaratifia kusema shi kwetu peine de mort, hapana. Aba bana ratifia banasema shi kwetu paka peine de mort ikuye applicable. Ndio kwa maana inaanza kufika mkipimo ya kuona gisi ya kupeze ba legislateur betu. Wakati beko naenda kule kulégiférer hii maloi na kufika ba président ku ratifier ma traité internationaux, banze kubeba ma conseil ya mzuri na kubeba sagesse ya mzuri, kwa sababu kama ni pamoja est-ce que iko na conséquence peine de mort? Oui, iko na conséquence parce que mie na weye atuna na ruhusa pa maisha ya mtu. Inyake Mungu ndio iko na uwezo pa maisha ya mtu. Sasa kama ule mtu yeye anauana na katana mpanga, ye anauana analabisha maisha ya mwenzake. Amona kusesa mwe peine de mort na yo ilianza kusaidia pake mulisema sheria bari ifanyaka juu ya kongopesha bantu bengine. Tubebe mfano tu tulikuwa
wakati muzari kuyaka tuliona bantu bari bauwaka pale pa poste, bantu balikuwa na boka kusema no, ukifanye mambo batakweka papoto. Amona kusema yo ile loi sa mwevigu na wasaidia yako. Okay, mena wakati mzee alifika mkipimo ya kuweka batu kupoto, banapika masashi banakufwa, mais monde haikunyamaze. Ce n'est pas pour rien alikuendelea tena, c'est parce que monde ilifika mkipimo kwa nasema c'est contre le droit de l'homme. Wakati kunakuwa contre le droit de l'homme, parce que il est peine de mort iko direct, ni pas. Ce n'est pas pour rien kulikuwa loi d'Italion. Ile loi d'Italion mtu alipashi kulamuka tu paka vile paf, no huyu inafaa ni muue, anaua kisha kuua ye na ye banamuua tusa. Mena banangalia ke kuko ingine munaweza kuwa innocent, njoo maana inafaa kuetudier na kuona koma tutafika mkipimo kuaplike ile peine de mort ikuye na sheria yayo. Maître kuka kintu kama kana nikuya avant mwendelesha. Okay. Parce que mulisema peine de travaux forcés. Ile peine de travaux forcés tukunona bana condamné muntu 10 ans de travaux forcés. Atuona kenye ile ne 10 ans de travaux forcés. Anenda kuitumikia wapi bien ni materme tu mko nayo mu droit 10 ans de travaux forcés. Atone ile nye 10 ans anenda kuitumikia ile bintu. Okay, tunashukuru sana. Wakati tunasema peine ya privation de liberté, qui sont les travaux forcés à la servitude pénale ou l'emprisonnement. Peine ya travaux forcés, tunanzia mbele kuma coutume. Ba chef coutumier, wakati beko nafika mkipimo, banafunga muntu. Olie ba muweke seulement mukasho, bananza kumurimisha mashamba. Wakati kona rima ile mashamba, non seulement iko nafanya travaux forcés, mais entre-temps, iko naleta chakula mumukini yetu. Da mumapei ingine beko na maferme, bali benyewe beko mupene ya travaux forcés, beko naenda kufika mukipimo ya kwanza kubatumikisha kule kumaferme. Jamani tunaonaga sema no kubashini kushina mafashi ingine, huyo ni prisonnier, mais auta umio sema ni prisonnier eko kuma travaux forcés na kufika mkipimo ya kufika developer nayo mkipimo. Sasa mwinchi yetu le cas récent tuliona Kamere bana mukondane 10 ans de travaux forcés. Est-ce que les travaux rende tumikia wapi hapa tunaona Mutamba 5 ans ya hasta kwa na droit ku vote 3 ans de travaux forcés. Est-ce que Kamere alitumikia ile wapi bien ni ba législateur congolais ndio baliweza kupanga tu bile ma travaux forcés ni bantu ba exécutaki. OK, tunabeba kaya Kamere. Kamere a été condamné ku peine ya privation en liberté kisha na travaux forcés. Ça veut dire kusema kuko peine principale ni ile bali mkondane mbele ya kwanza, kisha ma peine complémentaire ni ile ya kumupriver ku droit de vote. Mais parce que Kamere arendaka mwapel, wakati anafika kule kwa appel bari mwakite. Donc kama unaenda kwa appel ile yote bari kondanaka 10 ans de travaux forcés, 15 ans de travaux forcés, ukiende kwa appel byote binanguka. Kwa appel ben unaenda ku retravailler ile décision ya premier juge. Juge wa kwanza wakati alibeba décision kama inaenda mwapel mu juridiction supérieure, bananza ku requalifier. Kama bana kwa kite biote binanguka. Nous prenons le cas ya Matata Mponyo qui a été condamné autant d'années ya kukosa kuvote au na ye kumuvote au ye kuvote, ile yote bariongeza ma peine accessoire njoo kule kulifika non on saisit ça. L'objectif ya ile yote c'est pour arriver ya kuona politique na yo iko na jingiza mu justice. Voilà, politique iko na jingiza mu justice. Kakintu kengine avant mendele bana mukondane Constant Mutamba 3 ans de travaux forcés et puis 5 ans ya ashita vota kawala ba ashimu voter. Et puis mwenye muri condamné, est-ce que justice ina prévoir ya kusema ule muntu na condamné akwe mu residence surveille kunyumba lwangu na nikondane niku kwangu misha kuikala biote mumpango yangu niku nafanya mimi shende mu prison
ile yote justice ili prévoir ou bien ni loi ya sasa nayo inatokelea kometre? Okay. Bwana journaliste, justice ili prévoir. Na justice iko nasema bale benye ba législateur basema iko na dépendre na président de la république. Manaki wakati muntu banaimubamba banasema no, anaweza kubakia ku prison, tuko anaweza kubakia ku résidence surveillée et comme privation ya liberté. Ana libre kutoka mpango yake ajunguluke sur la ville. Manaki eko paka mwile résidence iko déterminée par la loi. Wakati anabakia mule, il y a des conditions. Banamwekea condition, hawezi kupokea bantu kila siku. Anaweza kupokea 2 fois par semaine, bale bakuya kumuvisite, tout comme anaweza kujunguluka paka mwile portion ya pouvoir baliweza kumwachia mule mu résidence surveillée. C'est comme ça que wakati muntu eko mu privation de liberté, wewe bwana journaliste banakupa hii sana. Wanasema wewe utabakia humu, wewe unakuchunga. Maana yake unatoka humu, unaingia mtoilette, unaluria, unaekala. Pale ulikuya uko nazunguluka, uko nafanya bile biote unapenda. Du temps que bana kupriver liberté. Na hiyo iko na kusanctionner. Na iko nafika mkipimo ya kukorije ku ile kosa uliweza kufanya. Voilà, tunashikia bile maître unatokea kusema kwa sababu mambo ya peine de mort ni mambo population ilipenda iyue, kwa sababu hivi muna expliquer bantu. Est-ce que kuko bintu bingine parce que wakati yetu inaenda sana bile muna penda kuongeza par rapport ya peine de mort? Okay, par rapport ya peine de mort tunasema peine de mort iko na ile matendance mbili. Mena peine de mort kama bale bengine banasema haina mafaa ya kuweza kuutiliser au kuapliquer peine de mort kwa sababu banasema 1 haina exemplaire, de 2 banasema haina efficace kwa sababu criminalité iko paka naongezeka na criminalité iko naenda kujilie kwa sababu wakati tunabeba politique. Kwa mfano unaangalia les enjeux du jour. Mutamba, c'était un politicien. En dehors d'être ministre, c'était un politicien. Parce que l'objectif yake, il faisait aussi sa campagne. Publicité yake sur le Congo. Mais attention, toujours kusema, wakati sasa batu banangalia sema huyu bwana huyu eko na ambition ya kuwa président de la République en 2028. Inafaa kumshimamisha. Et aussi kuko ma règlement de compte. Wakati kuko ma règlement de compte, ça signifie que il est ma règlement de compte. Mtu anafika mkipima sasa alinifanyaka hivi, alisemaka hivi, alifanyaka hivi. Wakati tunafanya hivi ni juu ya kumu. Ça c'est le règlement de compte. Justice itafuatilia ile mambo ma règlement de compte bien inajibaze sheria inasema nini pa mambo ya peine de mort. Okay, par rapport ya ile sheria inasema sur la peine de mort, yo justice inaweza kuivu. Iko natumikisha hayo parce qu'il ilikuwa légiféré iko mu code pénal, na wakati bien que kutakuwa ma règlement de compte ile ni mambo iko politique, mais wakati justice inaangalia sema amuna infraction banaweza kumwakite. Mais wakati banasema kuko infraction, c'est vrai que wakati tunabeba maneno ya Constant Mutamba ile makuta iko mu compte fulani, na ile compte fulani ilifika koje, c'est parce que aina makuta ya Mkongo, ni makuta ile ma ONG internationaux ilifika mkipimo kuleta kusudi ipate kusaidia batu fulani ngambo ya est. Mais lorsque ile makuta ilikuwa destiné kufanya kitu kifulani inenda mkitu kingine, automatiquement kuna kwa détournement. Mais bantu weko nasema non sheria haikusambishe bien ashikubebe lwake. Bien sûr que ashikubebe, mais est-ce que ile makuta ilikuya ku Congo ni juu ya kuyenga prison? Haikukuya ku Congo juu ya kuyenga prison. Ile makuta balileta juu ya kuweza kudelokalize nayo batu. Il y a des victimes bale balikuweza kupata ma délocalisation
et que ile franga ilipashi kubendea, mais lorsque inaenda mu direction ya kusema bayenge prison, d'office il y a détournement. Est-ce que kama réaffecté kuma kazi ngine ni infraction? Oui, parce que yote iko bien déterminé, kifulani kiuzie kifulani. Kwa mfano wewe sawa journaliste unasema mikro inakufa, banatosha makuta banaleta kuuze mikro, mufashi ya kuuza mikro wewe unaenda kuuza bichi. Est-ce que demande ilikuwa ya kuuza bichi au ilikuwa ya kuuza mikro? Mais quand même mina uza mina tumikishe le makuta. Non, ça signifie que détournement iko hapo. C'est comme ça que wakati kuko ma infraction inafai kuifuatilia zaidi kwa kuona ni nini ilifika kusudi kukue kitu kifulani. Bien sûr tunaweza kusema no ni politiki iko yulu njo inamukanyanga justice anatokea muka petite fenêtre. Mais nous devons savoir comment réellement a kukuye détournement, je m'excuse. Alors, parler, baripashi kumwakite purement et simplement. Voilà, maître, je pense bien que Sombra ni bien mingi. Est-ce que kwa jou, tunafika kupatia ba auditeur na boka wakati kidogo. Ok, on peut accorder le temps. Voilà, tu as on va ajouter. 097 78 11 311 mwi dakika kidogo unapasha kuita. Tuko nazungumuza maneno ya peine de mort kwa sababu munashikia vile maître anatokea kutufasilia palo. Allô? 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 Bwana Charles. Ndugu Charles mjambo. Jambo sana. Maître, nachia parole ça ni infraction. Allô? Allô? Niasema nachie achia parole ça ni infraction. Atukufate bien parce que ligne yako inakachika. Oui dede. Constatation ya leo. Maître, est mort. Hivi irapata. Ça nous aide. Bernard, je pense que m'appel yako inakachika kachika, tuifate mzuri mu studio. 097 78 11 311 unaweza kuita. Je pense appel ya ndugu Charles tuifate mzuri mu studio. 097 78 11 311 unaweza kuita na unaleta mchango yako. 097 78 11 311. Allô? Allô? Oui, allô? Ninasema saa kwa kuleta kuikalaga mfero na sheria ya kweli kunekalaga paka mtu bongo vile vyote atasanga paka vya bongo. Voilà. Maître nduku yanase kuleta akalaki ya uzuri bile vyote mtu atase paka vya bongo. Hapana, kujustice na vya kweli bikwako na vya bongo bikwako. Ce n'est pas pour rien utashikia sema fulani eko akite, fulani eko condamné. Kama hakuna acquittement. Allô? Nisema allô? Allô, bwana sasa bonjour. Bonjour. Monsieur Jean Chiluka. Monsieur Jean Chiluka. Mimi nataka kusema na kusalimia mbite mbele pale. Merci beaucoup. Nataka kusema hivi. Hii peine de mort. Tunafanikia. Niko kwa bantu ya chini ou bien na mapoliticiens. Peut-être na remarquer ba politiciens mingi. Wana ba condamné mais abaitumikia hata ni saa kidogo wanamlibere kama riba makuta na makuta nyana kuria bis comprendre mais bantu bakuse bengine kwa ma prison boulot bengine kwa maadila la maboma jaribu pas comprendre iko na kipimo au ni abantu wote ndio ile mimi napenda nijue puisque mimi kwa comprendre que mkongo mko des poids des mesures quoi un peu compliqué ndio ajibu mbele pale pale. Merci. Kisha kama mtu ana hapo mtamkondane penda mori sema mafaa ni mzuri kwa hapo ni ubien kama anapomaliza mkondane sio la anapo yusa ndike kumpepo sio mtampatia watu. Merci. Merci. Merci beaucoup. Wakati tunasema peine, mapeni yote iko équitable. Na wa chini sana na wa yulu, ce n'est pas pour rien banasema nul n'est au-dessus de la loi. Na président de la République iko chini ya sheria, ye hana yulu ya sheria. Maana yake wakati peine iko infligé kwa mtu ni juu iwezi kukorriger. Que ce soit le bas peuple, que ce soit
les hommes riches, que ce soit les hommes gradés. Nanase barishi bwa bakawaki emo paka ba pauvre njobe unakawa sana ma prison. Ce n'est pas pour rien que tusemea sur les voies de recours. Wakati muntu balamkondane 5 ans, bampendane condamné ku peine de mort. Et kama hawende mwapele. Donc on encaisse. Allô? Allô? Bonjour monsieur chef. Bonjour. C'est monsieur Ndio Aboubakar Kuiseka. Dans notre pays, il y a l'aventure, trop de l'aventure. Parce que condamnation ya mtu inafanyika paka pale ba petit. Na si vous regardez mwingi wa maneno bali hivi. Kama kuna kwa ya détournement combien de milliards bantu ushakushikia kwa mkonti ya Merci. Merci. Merci Nduko Aboubakar. Je pense que Lubakia ujibu bwana Jean Chiluka alisema est-ce que mtu kama ana hapo ekolo yake mpei étranger kufashi ngino tamkondane? Okay. Banasema wakati banaweza kukubamba, banakupeleka ku justice, banakusambisha, banakukondane. Deux fois banaweza kukukondane kuile tunasema muntu anapo ile banaita sema jugement par défaut. Jugement par défaut ni wakati kuko ma procédure banaweza kuafficher ku tribunal, banaafficher kusema muntu fulani alifanya kosa fulani 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 mudate fulani anapaswa kucomparaître, na hiyo iko na délai 3 mois. Kama ile 3 mois inenea, audience inaanza kufanyika et que muntu ashikuye kurepondre, banafika mkipimo kureunir maelema yote, wakati ma preuve iko bien réunie. Allô? Condamner muntu. Jambo papa Yesu. Jambo sana kwa. Na mlamkia kwa maître pale. Merci beaucoup. Mwana sasa unaona passation de pouvoir banafanyaka na symbole comme drapeau. Premier symbole, c'est anatoshaka armoirie Congo. Na justifiaka armoirie pour justice et travail. Le symbole ya humanisme ya pays yetu. Peine de mort, il faut kupata justice qui est fiable. Hapana ya tâtonnement. Kama à l'époque munafia kuweka à l'époque ya mzee. Ilikuwa na mapreuve yote. Mwishi bana mubamba bya kweli. Sasa pour le moment, huku masipson na matentative unasipsone tu, mais unaweza kuua bantu babulu. Kuku exemple ba ex-president wa Kongo balisemaka ma danger. Unaweza kumutu mwingine muna erankile, mais munamweka mupende boro, munamua parfois iko innocent. C'est de justice yetu mu Kongo, wende mu prison. Fanya affaire ya $200,000. Est-ce que utengia mu prison? Utengia tu mu prison, justice kama ikutu fiable ya bia kweli. Est-ce que bari tout l'état de droit? Tu justifies mu prison et tu as dit là, ou circulation illicite. Muku ule parfois aribaka dika téléphone, mais ule na détourner mamio. Mu dila la ashinamo. Est-ce que ça est-ce que justice yetu iko fiable maître? Merci beaucoup. Merci. Je pense que je dois intervenir au mouche. Merci beaucoup. Justice yetu ya Congo, du point de vue texte, iko fiable. Du point de vue application, c'est là que ça pose problème. Parce que tout simplement, du point de vue texte, tout simplement de la police, parquet, tribunal. Wakati beko naenda, il faut kufika mkipimo ya kureunir maéléments de preuve kusudi ya kuincriminer nayo muntu. Mais lorsque les preuves ne sont pas établies, les preuves ne sont pas cohérentes, lorsque tunaona que maéléments yote aina établi, iko naleta acquittement. Bien que mon juridiction ya kwanza banaweza kukondane, mais mon juridiction supérieure banaweza kukuakite, tout comme banaweza kuongeza peine
tout comme banaweza kupunguza ko peine. Ile yote iko parmi le voies de recours, mais tujue kusema peine de travaux forcés iko na deux caractères. Premièrement, iko na intimider. Deuxièmement, iko na l'État, iko na me permettre l'État na ma victime ya ma détournement, ile iko nenda kufanika autour ya makuta. Kama tunaangalia dans le temps passé, mambo ya ba détournement, qui savait qu'un ministre pouvait passer pour justice na bana condamné, qui savait que un député pouvait passer pour justice bana condamné, qui savait que un sénateur on pouvait le condamner. Tuliwa sema ni paka ba chini ndio balikuwa weko condamné. Mais leo tunaanza kuona que et même les gradés et même ba autorité balebeko yulu sana, ils passent devant la justice, donc on a ba condamné na ile yote kusudi ipate kuleta correction na kuprouver kusema nul n'est au-dessus de la loi. Shibote tuko chini. Asante Maître Shadrack Kandala kwa kuweza kufika siku za leo njoo kufasilia ba telespectateur na ba auditeur. Asante kwa bwana Bernard Mutombo na Daniel Kilongo baritusaidia kwa sababu mtufate vizuri. Aina mara ya kwanza ama ya mwisho. Tutaonana kwa sababu ya kuzungumza tena maneno mengine. Mbaki waaminifu kwa sababu ya kufuata Radio Alisano. Nous vous remercions. Mama bola muka, la muka mama, boni bino boza kola la bola muka. Tola musa Yesu we boni bino bole mbuboye oh keba. La muka ya boni bino bole. Ataka bola muka, ba chef famille boni bino boza kola la bola muka. Chômage kotinda boni bino bole mbuboye keba. Boni bino bole